السلام علیکم ناظرین، سیاست ایکسپریس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت۔ آئیے ناظرین، دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے اس خاص بلیٹن پر ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر۔ تلنگانہ کے چیف الیکٹورل آفیسر سی سدرشن ریڈی نے وعدے کیا ہے کہ تلنگانہ فیملی رجسٹر سرٹیفکیٹ کو انتخابی فہرستوں کی خصوصی جامع نظر ثانی یعنی کہ SIR کے دوران حتمی ثبوت کے طور پر قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک رپورٹ کے مطابق چیف الیکٹورل آفیسر نے کہا کہ اگرچہ فیملی رجسٹر سرٹیفکیٹ SIR کے لیے قابل قبول دستاویزات میں شامل ہے، تاہم انتخابی حکام اس کی دیگر معاون دستاویزات کے ساتھ تصدیق کریں گے، جس کے بعد ہی ووٹر کی اہلیت کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اگر کسی ووٹر کو SIR کے دوران نوٹس موصول ہوتا ہے تو وہ 12 منظور شدہ دستاویزات میں سے ایک کے طور پر فیملی رجسٹر سرٹیفکیٹ جمع کرا سکتا ہے، لیکن صرف اسی سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ چیف الیکٹورل آفیسر نے یہ بھی کہا ہے کہ چونکہ یہ سرٹیفکیٹ فوڈ سیکیورٹی کارڈ یعنی کہ راشن کارڈ کے ڈیٹا بیس کی بنیاد پر تیار کیا جاتا ہے، اس لیے اسے تنہا حتمی ثبوت نہیں مانا جائے گا۔ الیکٹورل رجسٹریشن آفیسر اس کی دیگر سرکاری ریکارڈ سے جانچ کرے گا اور ضرورت پڑنے پر مزید دستاویزات بھی طلب کر سکتا ہے۔ واضح رہے کہ تلنگانہ حکومت نے حال ہی میں ریاست بھر میں الیکٹرانک فیملی رجسٹر متعارف کرایا ہے اور می سیوا کے ذریعے فیملی رجسٹر سرٹیفکیٹ جاری کرنا شروع کیا ہے۔ 25 جولائی کو جاری کردہ جیو کے مطابق اس سرٹیفکیٹ کا مقصد شہریوں کو مختلف سرکاری خدمات کے حصول میں سہولت فراہم کرنا ہے، خاندانی تفصیلات کی تصدیق کے عمل کو یکساں بنانا اور ہر خاندان کو ایک مستند ریکارڈ فراہم کرنا ہے۔ اس سرٹیفکیٹ میں خاندان کا فیملی رجسٹر شناختی نمبر جو راشن کارڈ نمبر کے برابر ہوتا ہے، خاندان کے سربراہ اور تمام افراد کے نام، ان کا باہمی رشتہ، عمر، تاریخ پیدائش، جنس، آدھار نمبر اور موجودہ پتہ درج ہوتا ہے۔ یہ رجسٹر محکمہ سول سپلائز کے فوڈ سیکیورٹی کارڈ ڈیٹا بیس کی بنیاد پر تیار کیا گیا ہے، جبکہ متعلقہ تحصیلدار اس سرٹیفکیٹ کے اجرا کا مجاز آفیسر ہوگا۔ شہر میں آئے دن پیش آنے والی چوری کی وارداتوں نے شہریوں کی نیند اڑا دی ہے۔ تازہ واقعہ گڈی ملکاپور پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع مغل نگر قلعے نمبر 101 کے قریب ایک رہائشی کالونی میں پیش آیا، جہاں ارل صبح ایک نامعلوم چور نہایت بے خوفی کے ساتھ ایک مکان کا گیٹ کھول کر اندر داخل ہوا اور وہاں کھڑی سائیکل چوری کر کے فرار ہو گیا۔ یہ پوری واردات وہاں نصب CCTV کیمروں میں قید ہو گئی، جس کی فوٹیج سوشل میڈیا پر بھی گردش کر رہی ہے۔ علاقے مکینوں کا کہنا ہے کہ چوروں کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں نے انہیں عدم تحفظ کے احساس میں مبتلا کر دیا ہے۔ ان کے مطابق اگر معمولی اشیاء اس آسانی سے چوری ہو سکتی ہے تو مستقل میں رہائشی مکانات میں قیمتی سامان، نقد رقم اور دیگر املاک بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ چوروں کی بے خوفی نقل و حرکت، پولیس کی گشت اور حفاظتی انتظامات پر بھی سوالیہ نشان کھڑی کرتی ہے۔ کریم نگر پولیس نے شہر کے بھگت نگر علاقے میں پیش آنے والی سنسنی خیز ڈکیتی کامیابی کے ساتھ پردہ فاش کرتے ہوئے اتر پردیش کے میرٹھ سے تعلق رکھنے والے 3 ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ان کے قبضے سے 2,09,000 روپے نقد رقم، 43.67 گرام سونے کے زیورات اور 64.98 گرام چاندی کے زیورات برآمد کیے، جبکہ واردات کے اصل منصوبے ساز متاثرہ شخص کا داماد اور نواسا ہی نکلے، جو تاحال مفرور ہے۔ پولیس کے مطابق بھگت نگر کے محمد عظمت علی کے مکان میں چند روز قبل آدھی رات کے وقت ملزمین نقلی پستول اور چاقوؤں کے ساتھ داخل ہوئے۔ انہوں نے ارکان خاندان کو یرغمال بنا کر ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور گھر میں موجود نقد رقم، سونے اور چاندی کے زیورات لوٹ کر فرار ہو گئے۔ شکایت موصول ہونے کے بعد کریم نگر پولیس نے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے کر تفتیش شروع کی۔ جائے واردات اور ملزمین کے فرار ہونے کے راستوں پر نصب CCTV کیمروں کی جانچ اور تکنیکی شواہد کی مدد سے پتہ چلا ہے کہ ملزمین چوری کا موٹر سائیکلوں پر لے کر حیدرآباد کی سمت فرار ہوئے اور راستے میں موٹر سائیکلیں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ڈکیتی کا اصل منصوبہ متاثرہ شخص کے داماد رضا الدین اور نواسا عظیم رضا نے تیار کیا تھا۔ پولیس کے مطابق رضا الدین کے خلاف قتل، اسلحہ اور دیگر جرائم کے متعدد مقدمات پہلے سے درج ہیں۔ خاندانی تنازعات کے باعث اس کی بیوی اپنے والدین کے گھر رہ رہی تھی۔ کاروبار میں نقصان کے بعد رضا الدین مسلسل اپنے سسر سے رقم کا مطالبہ کرتا رہا۔ حال ہی میں اس نے 5 لاکھ روپے مانگے اور انکار پر میرٹھ واپس چلا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کریم نگر میں قیام کے دوران رضا الدین کو گھر میں موجود نقدی اور زیورات کی مکمل معلومات حاصل ہو گئی تھی۔ بعدازاں اس نے اپنے بیٹے عظیم رضا اور میرٹھ کے 3 ساتھیوں کے ساتھ مل کر ڈکیتی کی منصوبہ بندی کی اور رواں ماہ کی 21 تاریخ کی آدھی رات کو یہ واردات انجام دی۔ پولیس نے گرفتار تینوں ملزمین کو ٹرانزٹ وارنٹ پر کریم نگر منتقل کرنے کی کارروائی شروع کر دی ہے، جبکہ رضا الدین، عظیم رضا اور دیگر مفرور ملزمین کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے جاری ہے۔
تلنگانہ کے ضلع جے شنکر بھوپالاپلی میں نیٹ امتحان میں کم نمبر آنے اور رینک حاصل نہ ہونے پر مبینہ طور پر ذہنی دباؤ کا شکار ایک طالبہ نے خودکشی کر لی۔ علاج کے دوران اس کی موت واقع ہو گئی۔ متوفیہ کی شناخت ویشنوی کے طور پر ہوئی ہے جو پالے میلا منڈل کے پنکن گاؤں کی رہنے والی تھی۔ اطلاعات کے مطابق ویشنوی نے مبینہ طور پر زہریلی شے کھا لی، جس کے بعد اسے علاج کے لیے حیدرآباد کے نمس اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم علاج کے دوران اس نے دم توڑ دیا۔ ویشنوی کے والد راجین نے بتایا ہے کہ ان کی بیٹی نیٹ امتحان میں کم نمبر آنے اور رینک حاصل نہ ہونے کی وجہ سے شدید ذہنی دباؤ میں تھی۔ ان کے مطابق امتحان کے نتائج سے مایوسی کے باعث اس نے یہ انتہائی قدم اٹھایا۔ اس واقعے سے طالبہ کے اہل خانہ اور مقامی افراد میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ واقعے سے متعلق مزید تحقیقات ہے جاری۔ شاتا واہنہ یونیورسٹی کے شعبہ معاشیات کے زیر اہتمام آرٹس کالج میں معاشیات میں کمپیوٹر ایپلیکیشنز طلبہ کے لیے ڈیجیٹل مہارتیں کے عنوان سے ایک روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ یہ پروگرام اکیڈمک ایمپاورمنٹ پروگرام کے تحت منعقد ہوا۔ اس موقع پر پروگرام کی صدارت کرتے ہوئے آرٹس اینڈ لا کالج کی پرنسپل ڈاکٹر کے پدماوتی نے کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ طلبہ کو مختلف مہارتوں پر عبور حاصل کر کے اپنی صلاحیتوں کو مزید نکھارنا چاہیے۔ ورکشاپ کے مہمان خصوصی شاتا واہنہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر یو امیش کمار نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ مسابقتی دور میں ہر طالب علم کے لیے ڈیجیٹل مہارتیں ناگزیر ہیں۔ انہوں نے طلبہ پر زور دیا ہے کہ وہ جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرتے ہوئے اعلیٰ تعلیم اور بہتر روزگار کے مواقع حاصل کریں۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس نوعیت کی ورکشاپیں طلبہ کے تعلیمی معیار کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سنگریڈی ضلع کلکٹر پرتیک جین نے زچگی کے دوران ماؤں اور نومولود بچوں کی اموات کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ حاملہ خواتین کے بروقت طبی معائنے کیے جائیں، ہائی رسک کیسز کی فوری نشاندہی کر کے بہتر طبی مراکز منتقل کیے جائیں اور زچگی سے پہلے، دوران زچگی اور بعد میں مسلسل نگرانی یقینی بنائی جائے۔ کلکٹر نے غیر قانونی جنس کی شناخت کے ٹیسٹ روکنے کے لیے PCN-PNDT ایکٹ 1994 پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی بھی ہدایت دی۔ ضلع کے ایبیاس آباد کے ڈسٹرکٹ کلکٹر کے ہریتا IAS نے اپنے ہمراہ آصف آباد منڈل تحصیلدار محمد ریاض علی کے ساتھ مل کر منڈل کے ندی میں حد سے زیادہ پانی آنے کے علاقے کا ڈسٹرکٹ کلکٹر کے ہریتا IAS نے دورہ کرتے ہوئے حالات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ بعد ازاں انہوں نے اپنے صحافتی بیان میں کہا کہ تلنگانہ حکومت اور تلنگانہ محکمہ موسمیات کے اطلاع کے مطابق مسلسل 3 دن بارش رہنے کی وجہ سے ڈسٹرکٹ کے 15 منڈلوں میں عوام احتیاط برتیں۔ اس کے علاوہ بوسیدہ مکانات اور ندی و نالوں کے علاوہ راتوں کے اوقات اپنے مقامات پر محفوظ رہتے ہوئے احتیاط برتیں۔ خصوصی طور پر کاغذ نگر ڈویژن کی حدود میں احتیاطی اقدامات کرتے ہوئے ریسکیو ٹیم کو طلب کر لیا گیا اور پرانہیتا ندی کے قریب رہنے والے افراد کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا گیا۔ کریم نگر الائیڈ مسلم ایسوسی ایشنز اینڈ NGOs نیٹ ورک یعنی کہ کمان کے نمائندے ایم مجیب ایوب نے آج مسلم شادی خانے میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ضلع کے تمام اہل ووٹروں سے اپیل کی ہے کہ وہ SIR 2026 کے تحت اپنے انویشن فارم بلا تاخیر متعلقہ بوتھ لیول آفیسرز کے پاس جمع کروائیں۔ انہوں نے کہا کہ فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ میں صرف 5 دن باقی رہ گئے ہیں، اس لیے ووٹر آخری وقت کا انتظار نہ کریں۔ اگر کسی کے پاس 2002 کے لیگیسی ڈیٹیلز دستیاب نہ ہو تو بھی وہ صرف پرسنل پرٹیکولرز کا خانہ پر کر کے فوراً فارم جمع کرائیں۔ بعد میں سماعت کے دوران مطلوبہ دستاویزات پیش کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے راشن کارڈ رکھنے والوں سے حکومت تلنگانہ کی جانب سے جاری فیملی رجسٹر سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی بھی اپیل کی اور کہا کہ یہ SIR 2026 کے تحت ایک قابل قبول معاون دستاویز ہے۔ ایم مجیب ایوب نے رضاکاروں، سماجی تنظیموں، مذہبی اداروں اور عوامی نمائندوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ ووٹروں کو فارم بھرنے اور آخری تاریخ سے قبل جمع کرانے میں بھرپور تعاون کریں۔ پریس کانفرنس میں ایم مجیب ایوب کے ہمراہ احتشام الحق، شبیر حسین، لائق احمد، وسیم اکرم، ذیشان مرزا، سید توصیف علی اور محمد افنان بھی موجود تھے۔ ضلع کے ایبیاس آباد کے کاغذ نگر کے ضلع پریشد ہائی اسکول اولڈ میں آج منڈل ایجوکیشن آفیسر پربھاکر نے اپنے ہمراہ انچارج ہیڈ ماسٹر نذیر احمد، رمیش، جیتو رائے کے ساتھ مل کر SGT ٹیچرز کے لیے 3 دنوں کے تربیتی کیمپ کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ 3 دنوں کی تربیت حاصل کرنے کے بعد ٹیچرز اپنے اسکولوں کو جا کر بچوں کی تعلیمی قابلیت میں اضافہ کرتے ہوئے اچھی تعلیم سے آراستہ کرنے کا مشورہ دیا۔
ज़हीराबाद वार्डा नंबर 10 गुलशन नगर कॉलोनी अहाता मंगी कंपनी में गंदगी नाक़िस सफाई के इंतजाम से अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। कचरे के पानी की अदम निकासी से मौसम में बरसात में अवामी सेहत खराब होने के इम्कानात बढ़ रहे हैं। काउंसलर बल्दिया मोहम्मद निजामुद्दीन ने बताया है कि मौसम में बरसात में बारिश का पानी ड्रेनेज सिस्टम की सख्त जरूरत है। इस खुसूस में फौरी कार्रवाई करते हुए महकमे बल्दी अहदेदारों से अपील की जाती है। आज एलआरडी रुकन असम्बली मदन मोहन ने जिले DCC चेयरमैन मल्लिकार्जुन के साथ कैंप ऑफिस पर SIR पर इजलास मुनक्किद किया। हल्के एलआरडी में वोटर्स की जामे मनसूबाबंदी SIR का काम 100% मुकम्मल करने पर BLA की खिदमात की सताइश की और हर वोटर के साथ इंसाफ फहरिस्त रायदनिगान में शामिल करने के लिए जामे मेहनत की तारीफ की और जमहूरी मुल्क में वोट की अहमियत को गैर मामूली हथियार करार दिया। इस मौके पर ज़हीराबाद हल्के पार्लियामेंट SIR कोऑर्डिनेटर धनलक्ष्मी, हल्के कोऑर्डिनेटर यादయ్య, म्यूनसिपल चेयरमैन पद्मा श्रीकांत, AMC चेयरमैन रजीता वेंकट राम रेड्डी, मंडल पार्टी सदर साई बाबा और दूसरे भी मौजूद थे। RDO बांसवाड़ा के दफ्तर में वोटर लिस्टों की खुसूसी नजरसानी के हवाले से तमाम सियासी जमातों का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत RDO रविंदर रेड्डी ने की। तहसीलदार राजा नरेंद्र और डिप्टी तहसीलदार संगमेश्वर मौजूद थे। BRS, कांग्रेस, BJP, CPM, CPI, तेलुगुदेशम और MIM के नुमाइंदे भी मौजूद थे। BIS की नुमाइंदगी बाजी रेड्डी गोवर्धन की हिदायत पर रमेश यादव ने की। SIR फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख रियासत भर में 3 अगस्त है, इसलिए तमाम पार्टियों से SIR का काम जल्द मुकम्मल करने की अपील की गई। एलआरडी के कल्याणी प्रोजेक्ट के 2 आबी दरवाजे आज खोल दिए गए हैं। गुज़िश्ता 3 दिनों से हो रही मुसलसल बारिश के बाद कल्याणी प्रोजेक्ट में 430 क्यूसिक पानी जमा हुआ, जिस पर 250 क्यूसिक आबी दरवाजों के जरिए नशेबी इलाकों को छोड़ा गया और निजाम सागर के कैनाल में 180 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। गुज़िश्ता साल गैर मामूली बारिश होने पर कल्याणी प्रोजेक्ट की मरम्मत भी करवाई गई थी। जिले के आसिफाबाद के सिरपुटौन में आज आलमी यौम टाइगर डे के मौके पर मुकामी जंगलाती ऑफिसर सिवास ने अपने हमरा डिप्टी रेंज ऑफिसर प्रवीण कुमार, फॉरेस्ट सेक्शन ऑफिसर तिरुपति, हेडमास्टर सदाशिव के साथ मिलकर जिले परिषद हाई स्कूल में बच्चों में तहरीरी मुकाबलों का इनेकाद करते हुए बच्चों में इनामात तकसीम किए। बाद आलमी यौम टाइगर डे के मौके पर फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर सिवास की निगरानी में बच्चों के साथ मिलकर जंगलाती ओहदेदारों ने रैली के जरिए शेर की हिफाजत व अहमियत से मुताल्लिक़ शोर बेदारी मुहिम भी चलाई। एलआरडी RDO प्रभाकर ने आज SIR पर कुल जमाती इजलास मुनक्किद करते हुए SIR से मुताल्लिक़ अमल की रिपोर्ट पेश की और फहरिस्त रायदनिगान जदीद पोलिंग मराकिज़ के क़याम से मुताल्लिक़ तबादले ख्याल किया और 1200 से ज्यादा वोटर वाले मराकिज़ से वोटर्स को अलग करते नए मराकिज़ कायम करने की बात कही, जिसमें मंडल गंदारी में 5, लिंगमपेट में 8, नागिरेड्डीपेट में 1, सदाशिव नगर में 4, एलआरडी में 2 नए पोलिंग मराकिज़ के क़याम अमल में लाया जाएगा। इस मौके पर तहसीलदार प्रेम कुमार, गुरुद्वास निवास, मुख्तलिफ सियासी कायदीन में साई बाबा, अब्दुल रज़ाक, बबलू, अजहर खादरी, बालकिशन और दूसरे मौजूद थे। कामरडी बीजेपी कौंसल भानु प्रकाश ने कामरडी के 19 वार्डों में बारिश के बायस पैदा शुदा मसाइल, खस्ताहाल सड़कें और नाकारा ड्रेनेज निजाम की फौरी मरम्मत का मुतालबा करते हुए इंचार्ज म्यूनसिपल कमिश्नर को याददाश्त हवाले की। PV नरसिम्हा राव तेलंगाना वेटरनरी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर ज्ञान प्रकाश ने 27 जुलाई को कोरोटला वेटरनरी कॉलेज का दौरा किया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार डॉक्टर A शरद चंद्रा, डेन ऑफ फैकल्टीज डायरेक्टर A उदय कुमार और डेन ऑफ स्टूडेंट्स और डॉक्टर सतीश कुमार ने शिरकत की। वाइस चांसलर के दौरे के दौरान कॉलेज की अहम इमारत वेटरनरी क्लिनिक कॉम्प्लेक्स और प्रदर्शन फॉर्म कॉम्प्लेक्स, तलबा तालिबात के हॉस्टल का भी मुआयना किया। तालीमी और तिब्बी तहकीकी सहूलियात के अलावा तलबा के लिए दस्तियाब बुनियादी सहूलियात का भी जायजा लिया। बाद कॉलेज फैकल्टी एसोसिएट की जानिब से वाइस चांसलर डॉक्टर ज्ञान प्रकाश और यूनिवर्सिटी के दीगर उहदेदार को उनकी उम्दा खिदमात पर शॉल पोशी करते हुए तहनीत पेश की गई।
लेडी के इनामदार मोहल्ला रक्षा कॉलोनी पुलिस स्टेशन इलाका जामिया मस्जिद की सड़क पर रोजाना कुत्तों की कसरत से आवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं, जिस पर इलाके की आवाम ने तशवीश का इजहार करते हुए म्युनिसिपल कमिश्नर जगजीवन को याददाश्त हवाले की और फौरी कुत्तों से आवाम को छुटकारा दिलाने का मुतालबा किया। कुत्तों की गैर मामूली कसरत से आवाम का सड़क पर चलना दुश्वार हो चुका है। मासूम बच्चों का गलियों में निकलना, स्कूल जाना खतरे से खाली नहीं रहा। इस मौके पर अहमद पाशा, रईसुर रहमान, जमीर, हाजी मोहम्मद रहीम और दूसरे मौजूद थे। जिले कामरडी हल्का असम्बली जुक्कल के 8 मंडलों में मुसलसल गुज़िश्ता 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। मुसलसल बारिश की वजह से किसानों के चेहरों पर खुशी और मसरत की लहर दौड़ गई है। किसान अपने अपने ज़राई खेतों में काश्त करने में मसरूफ हो गए हैं। नुमाइंदे सियासत ने अपने कैमरे में बारिश के मंजर कैद कर लिए और चंद तस्वीर में देखे जा रहे हैं। हम आपको बताते चले कि छोटे तालाब भी लबरेज हो चुके हैं। जिले भर में होने वाली बारिश के आदाद शुमार को मुकम्मल दुरुस्तगी के साथ वक्तन फौक्तन दर्ज करते हुए मुख्तलिफ मुतल्लिका महकमों को बर वक्त फराहम किया जाए। ये हिदायत जिले कलेक्टर भावेश मिश्रा ने मुतल्लिका अफसरान को दी। आज जिले कलेक्टर ने शहर के तहसीलदार दफ्तर में कायम ज़ेर जमीन पानी के पैमाइश के मरकज का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने बारिश और ज़ेर जमीन पानी की रिकॉर्ड दर्ज करने का तरीक़ेकार का जायजा लिया और हिदायत दी कि किसी भी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी और तमाम तफसीलात निहायत एहतियात और दूसरी के साथ दर्ज की जाए। बादजा उन्होंने निर्मल रूरल मंडल के मौजू अक्कापुर में बरखी के सब स्टेशन के अहाते में कायम बारिश नापने वाले मरकज का मुआयना किया। उन्होंने बारिश की पैमाइश और रिकॉर्डिंग के तरीक़ेकार के बारे में अफसरान से तफसीली मालूमात भी हासिल की। रियासती वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा की सदारत में मुनक्किदा रियासती सेहत के महकमे सेहत के जायजा इजलास में रुकन असम्बली कोटला डॉक्टर के संजय ने शिरकत की। रियासती महकमे सेहत दामोदर राज नरसिम्हा की सदारत में मुनक्किदा रियासती सतह के इजलास में रुकन असम्बली कोटला के संजय ने हल्का असम्बली कोटला की हुकूमत से तिब्बी खिदमात में बेहतरी पैदा करने के लिए कई अहम 19 नुकात पर मुश्तमिल याददाश्त भी हवाले की। हल्का असम्बली कोटला के सरकारी अस्पतालों में फिलवक्त ड्यूटी अंजाम देने वाले डॉक्टरों के तबादले न करते हुए उनकी ड्यूटी पर बरकरार रखने की हुकूमत से भी अपील की। इस इजलास में रुकन असम्बली जगतियाल डॉक्टर संजू कुमार के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। लेडी हल्के में राय दहिंदों की जामे मनसूबाबंदी का अमल SIR 100% मुकम्मल कर लिए जाने पर जिले कलेक्टर आशीष सांगवान ने मुतल्लिका ओहदेदारों अमले को मुबारकबादी दी। तफसीलात के मुताबिक लेडी हल्के में जुमला राय दहिंदों की तादाद 2,28,503 है, जिसमें 2,06,220 राय दहिंदगान का 90% EFS डिजिटलाइजेशन का काम मुकम्मल हो गया है। बाकी 9% राय दहिंदे फॉर्म पहुँचाने के लिए दस्तियाब न रहने पर अदम मुकम्मल फॉर्म्स की हैसियत से खारिज 2,28,503 अफराद राय दहिंदों का SIR अमल को 100% मुकम्मल किया जा रहा है। बांसवाड़ा में जिले SP राजेश चंद्रा के अहकाम पर और DSP विठल रेड्डी की निगरानी में आज बांसवाड़ा मंडल के तालकोल गांव के राजाराम ढाबे में खुसूसी ऑपरेशन किया गया। पुलिस ने 12 मोटरसाइकिलें, 5 कारें, 18 ऑटो रिक्शाओं की जांच की। 13 बाइक से ऑटो के कागजात मुकम्मल नहीं थे, उन्हें फौरी जब्त के साथ थाना मुंतकिल कर दिया गया। ऑपरेशन में DSP के साथ डिवीजन के CI SI से भारी पुलिस फोर्स मौजूद थी। जिले कामरडी डीलर एसोसिएशन के नायब सदर अब्दुल कय्यूम निशाद ने आवाम से अपील की है कि राशन कार्ड की KYC की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। मुकर्रर तारीख के बाद KYC न करवाने वाले मुस्तफिदीन के राशन कार्ड मनसूख किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा, जिन जिन अफराद ने अभी तक KYC नहीं करवाई है फौरन अपने करीबी राशन डीलर के पास जाकर KYC करवा लें। इलाड़ी में गुज़िश्ता 3-4 दिनों से हो रही वक्फे की बारिश से शोबे ज़राअत को कुछ हद तक राहत मिली है। कोचराम प्रोजेक्ट जिसकी आगोश अब खाली थी, इन बारिशों से प्रोजेक्ट में पानी जमा हो रहा है। मंडल लिंगमपेट की बड़ी नदी भी बह रही है, जिसका पानी पोचराम प्रोजेक्ट को पहुँचेगा। फिलवक्त प्रोजेक्ट में 9 फीट जखीरा होना मौजूद है और मुकम्मल अबरेज होने के लिए 21 फीट का जखीरा आपकी जरूरत है।
जिले कांवरली हल्का असेंबली जुक्कल के वाड़ी गांव की सड़क बारिश के पानी के गुजरने की वजह से झील में तब्दील हो गई है। मुल्क आजाद होकर तकरीबन कई अरसा हो गया है। वाड़ी गांव की आवाम का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर उम्मीदवार सिर्फ वोट मांगने पहुंच जाते हैं और इंतखाबात के बाद गाँव की तरफ आते भी नहीं है। गाँव की आवाम बिलखुसूस स्कूली तलबा को आमदरफ्त में दुश्वारियाँ पेश आ रही है, जिसकी चंद झलकियाँ हम आपको दिखाते हैं। आवाम का मुतालबा है कि मुंतखब रुकन असेंबली गाँव का दौरा करते हुए सड़कों का खुद मुशाहिदा करे और सड़कों की तामीर करवाए तो आवाम को किसी हद तक राहत मिलेगी। निजामाबाद के आरमू डिवीजन में गुज़िश्ता रात होने वाली मौसलाधार बारिशों के बाद कोपला वागू समेत मुतअद्दिद नदी नालों में तूग़यानी आ गई है, जिसके नतीजे में कोपला वागू का अप्रोच रोड बह जाने से आमदरफ्त मुतासिर हो गई है। मुसलसल बारिशों के सबब पानी की सतह तेजी से बुलंद हो रही है। मुकामी इंतजामिया ने आवाम को नदी, नाले और सैलाबी रेलों से दूर रहने की हिदायत दी है। दरियासना खलीज बंगाल में बनने वाले कोर डिप्रेशन के असर के बाद रियासत में आइंदा 36 घंटों के दौरान मजीद शदीद बारिश की पेशगोई भी की गई है। निजामाबाद में गुज़िश्ता रात से होने वाली मौसलाधार बारिश के बाद निजामाबाद के मुतअद्दिद इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। बोधन रोड, आरसपल्ली, कंटेश्वर और दीगर इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो जाने से ट्रैफिक मुतासिर हो गई है। कंटेश्वर रेलवे अंडरपास के नीचे भारी लारी पानी में फंस गई। शहरियों ने निकासी आप के नाक़िस इंतजामात पर बरहमी का इज़हार किया और कहा कि हर साल बारिश के दौरान यही सूरत हाल पैदा हो जाती है। उधर आरमू में भी शदीद बारिश के बायस कोपला वागू समेत कई नदी नालों में तूग़यानी आ गई है और कोपला वागू का अप्रोच रोड भी मुतासिर हो गया है। शहर हैदराबाद की गच्ची बोली पुलिस स्टेशन हदूद में आउटर रिंग रोड पर पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में एक नौजवान लड़का लड़की की मौत हो गई। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार सड़क किनारे खड़े सीमेंट ट्रक से टकरा गई। पुलिस के मुताबिक यादाद्री भुवनगिर जिले के बोमल रामाराम मंडल के मिरियाल मोहदे से ताल्लुक रखने वाले 19 साला कतरावत सुरेंद्र और 19 साला परिणीति रेड्डी एलबी नगर के अंशकापुर में वाक़ कॉलेज में इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहे थे। बताया गया है कि चंद रोज कबल सुरेंद्र ने स्विफ्ट कार खरीदी थी। पीर की शाम वो बोमला रामाराम से कार में रवाना हुए। मंगल की सुबह उसने कॉलेज हॉस्टल के करीब अपनी साथी तालिबा परिणीति रेड्डी को सवार कर लिया। शाम तकरीबन 5:45 पर वट्टे नागोलापल्ली न्यू पुलिस के करीब आउटर रिंग रोड पर तेज रफ्तार के 22 कार सड़क पर खड़े सीमेंट ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी शदीद थी कि कार ट्रक के अंदर घुस गई और उसका अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। सुरेंद्र और परिणीति की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद क्रेन की मदद से तबाहशुदा कार को हटाकर दोनों नाशों को बाहर निकाला गया। पुलिस के मुताबिक ट्रक ड्राइवर ने मुबैना तौर पर रफ़े हाजत के लिए लापरवाही से सड़क पर ट्रक खड़ा किया था और हादसे के फौरन बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। रियासत तेलंगाना आदिलाबाद जिले के पुलिस ने अगवा के एक मामले को फौरी कार्रवाई करते हुए सिर्फ 6 घंटों में हल कर लिया और 4 साला बच्ची को बहिफाजत बाजियाब करके माँ बाप के हवाले कर दिया। मंगल के रोज आदिलाबाद जिले के तिलमड़गू मंडल के रायडी गांव से ताल्लुक रखने वाली 4 साला बच्ची आतरम गंगामणि का अगवा कर लिया गया था। इतला मिलते ही जिले एसपी अखिल महाजन IPS की हिदायत पर पुलिस ने खुसूसी टीमें तश्कील देकर बच्ची की तलाश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा नागुबाई ने मुबैना तौर पर बच्ची को अरकान खानदान की इत्तला के बगैर आदिलाबाद शहर लाया और बस स्टैंड के इलाके में अपनी जान पहचान वाली खातून भारती के हवाले कर दिया। बच्ची की मां ने शाम 5 बजे तिलमड़गू पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद अगवा का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू की गई। आदिलाबाद DSP L जीवन रेड्डी की निगरानी में रूरल सर्कल इंस्पेक्टर रहीम पाशा, रूरल SI विष्णुवर्धन, तिलमड़गू SI D राधिका और खुसूसी टीमों ने आदिलाबाद तामसी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम अंजाम दी। पुलिस ने बस स्टैंड, अहम चौराहों और सड़कों के CCTV फुटेज की जांच के साथ तकनीकी शवाहिद की बुनियाद पर तलाशी जारी रखी। पुलिस की मुसलसल कोशिशों के नतीजे में गुज़िश्ता रात तकरीबन 11 बजे आदिलाबाद शहर के महालक्ष्मी अवाड़ा इलाके में बच्ची का पता लगा लिया गया और उसे बहिफाजत बाजियाब कर लिया गया। आज सुबह जिले SP हेडक्वार्टर में SP अखिल महाजन ने बच्ची को उसके वालिदैन आतरम जंगू और आतरम कुबलेबाई के हवाले कर दिया। बच्ची के मिल जाने पर माँ बाप ने जज्बाती होकर उन्होंने SP समेत तमाम पुलिस हुक्काम का शुक्रिया अदा किया।
शहजादाबाद में चारशंबे की सुबह PVNR एक्सप्रेस वे के नीचे पिलर नंबर 278 के करीब चलती हुई एक कार में अचानक आग भड़क उठी। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इत्तलात के मुताबिक कार मेहदीपट्टनम की जानिब जा रही थी कि अचानक इसमें आग लग गई। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने धुआं और शोले देखते ही फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। राजेंद्र नगर ट्रैफिक पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया, जिसके बाइस आग मजीद फैलने से रुक गई और एक बड़ा हादसा टल गया। वाक़े के बाद इलाके में ट्रैफिक कुछ देर मुतासिर रही, ताहम पुलिस ने सूरत हाल को संभालते हुए ट्रैफिक की रवानी जल्द बहाल कर दी। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक कार में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट होने का शुबा जाहिर किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड के जाए हादसे पर पहुंचने तक कार तकरीबन झुलस चुकी थी। पुलिस वाक़े की मजीद तहकीकात कर रही है। नाकाम मोहब्बत से दिलबर्दाश्ता नौजवान खातून ने खुदकुशी कर ली। ये वाकया रियासत आंध्र प्रदेश काकीनाडा जिले के पेठापुरम इलाके में पेश आया। गोलापुरलू में एक फाइनेंस कंपनी में काम करने वाली 27 साल प्रेसिला को कुछ अरसे से एक नौजवान से मोहब्बत थी, ताहम दोनों के दरमियान इख्तिलाफात की वजह से उसके आशिक ने उसे छोड़ दिया। प्रस्कीला ने अपने बॉयफ्रेंड को वीडियो कॉल की जब घर पर कोई नहीं था और छत के पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। मुकामी लोगों की मदद से उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने बाद मुआयना उसे मुर्दा करार दिया। रियासती हुकूमत ने फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट जारी करने की सहूलत मुतारिफ करवाते हुए जो अहकाम जारी किए हैं वो काबिल सताइश है। कांग्रेस कायदीन नायब सदर जिले निर्मल मिस्टर अतीक अहमद व मोहम्मद जीशान अली जिले कांग्रेस सेक्रेटरी ने अपने एक बयान में कहा कि हुकूमत तेलंगाना रियासत में तमाम तबकात की यकसा तरक्की और खुशहाली के लिए काफी संजीदा है। आज SIR के मामले में कई लोग अपने वोटर लिस्ट में नाम न होने की वजह से परेशान हैं। आज इस सर्टिफिकेट के जरिए आवाम की उलझन कम हो जाएगी। उन कायदीन ने कहा कि SIR में हर अहल वोटर का नाम शामिल होगा। शहरियों को खिदमात की फराहमी में सहूलत पैदा करने, खानदानी तफसीलात की तस्दीक में यकसानियत को यकीनी बनाने और एक आसानी से दस्तियाब रिकॉर्ड फराहम करने के मकसद से हुकूमत ने तेलंगाना फैमिली रजिस्टर तश्कील देने और मी सेवा प्लेटफॉर्म के जरिए फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट जारी करने की सहूलत मुतारिफ कराई है, जो काबिल सताइश है। हम रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से इज़हार तशक्कुर करते हैं। शहर हैदराबाद के इलाके मियाँपुर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां खुले मेन होल में गिरने की वजह से एक शख्स बह गया। ये वाकया मंगल की रात वैशाली नगर रेलवे अंडरपास के करीब पेश आया। हुक्काम के मुताबिक लापता शख्स की शिनाख्त बालैया के तौर पर हुई है, जो हफीजपेट के प्रेम नगर का रहने वाला था। इतला मिलते ही हाइड्रा और NDRF की टीमों ने मौके पर पहुंचकर बालैया की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक वैशाली नगर अंडरपास के करीब नाले की मरम्मत का काम जारी था। इसी दौरान यह हादसा पेश आया। मुतवफ़ी के अरकान खानदान ने इल्जाम लगाया है कि कॉन्ट्रैक्टर की गफलत के बाइस बालैया नाले में गिरकर लापता हो गया। उन्होंने साबरबाद म्युनिसिपल हुक्काम की मुबैना लापरवाही पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि मरम्मती काम के बाइस मुतालिका अंडरपास को गुज़िश्ता चंद दिनों से बंद रखा गया था। लापता शख्स की तलाश जारी है। रात देर गए तक भी उसका पता नहीं चल सका था। शदीद हवा के कम दबाव के बाइस तेलंगाना में वसी पैमाने पर बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात हैदराबाद मरकज के अहदेदारों ने बताया है कि आज और कल रियासत के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। खासतौर पर शुमाली, मगरबी और शुमाल मशरकी तेलंगाना के अजला में शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है। महकमे मौसमियात ने उन अजला के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए दीगर अजला में हल्की से औसत बारिश का इम्कान जाहिर किया है। हैदराबाद में मुतलाबर आलूद रहने के साथ हल्की से औसत बारिश होने की पेशकयासी की गई है। इसके अलावा महकमे मौसमियात ने हनमकुंडा, भोपालापल्ली, जगतियाल, करीमनगर, पेदापल्ली और राजन्ना सिलसिला अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी तरह आदिलाबाद, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, हैदराबाद, जनगांव, कामारेड्डी, खम्मम, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, महबूबाबाद, मंचिरियाल, मेदक, मुलुगु, संगारेड्डी, सिद्दीपेट, सूर्यापेट, वरंगल और यादाद्री भुवनगिर अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। महकमे मौसमियात ने आवाम को चौकस रहने का दिया मशवरा। शहजादाबाद के जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर श्रीनिवासलू रेड्डी को मुअत्तल कर दिया गया। बावसूख जरा के मुताबिक हैदराबाद पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार ने उनकी मुअत्तली के अहकाम जारी किए। पुलिस की महकमे जाती तहकीकात में इस बात का पता चला कि इंस्पेक्टर पुलिस ने शिकायत दर्ज करवाने के लिए आने वाली खातून का एतमाद हासिल करने के बाद मुबैना तौर पर उन्हें जिनसी तौर पर हरासा किया, जिस पर यह कार्रवाई की गई। तहकीकात के दौरान यह भी पता चला है कि इंस्पेक्टर ने खातून के निजी वीडियोज को बुनियाद बनाकर मुबैना तौर पर उनसे रकम भी वसूल की। हुकाम के मुताबिक तहकीकात में ये बात भी सामने आई है कि
کچھ عرصے تک سرینواسلو ریڈی اور متاثرہ خاتون ایک ہی گھر میں مقیم رہے۔ متعددہ خاتون سے پیچھا چھڑانے کے لیے انسپکٹر کی جانب سے مختلف کوششیں کیے جانے کے بھی الزامات سامنے آئے ہیں۔ سرینواسلو ریڈی کے خلاف سنگین الزامات سامنے آنے کے بعد محکمہ جاتی کارروائی کے تحت انہیں فوری طور پر معطل کر دیا گیا۔ حیدرآباد کے قدیم اور تاریخی تالاب میرالم پر زیر تعمیر منفرد آئیکونک کیبل برج اور تالاب کو خوبصورت بنانے کے پروجیکٹ کاموں کو تیز کرنے موسیٰ ریور ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر ای وی نرسمہا ریڈی نے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کیا، جس میں پل کی تعمیر، تالاب کی مکمل صفائی، سیوریج واٹر ٹریٹمنٹ اور ماحولیاتی تحفظ پر حکام اور کانٹریکٹرز کے ساتھ تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آئی ایم ڈی نرسمہا ریڈی نے بتایا ہے کہ میرالم جھیل پر زیر تعمیر آئیکونک پل کا تقریباً 40% کام مکمل ہو چکا ہے۔ پائل کیپس، پلرز اور پیر کیپس کی تعمیر کا کام جاری ہے۔ انہوں نے کانٹریکٹ کمپنی کو ہدایت دی ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو اضافی عملہ اور جدید مشینری کا استعمال کر کے کام کی رفتار بڑھائی جائے تاکہ پروجیکٹ مقررہ مدت میں مکمل کیا جا سکے۔ ای وی نرسمہا ریڈی نے خصوصی احکامات دیے کہ جھیل کے اندر موجود دونوں جزائر کی ترقی اور خوبصورتی کا کام پل کی تعمیر کے ساتھ متوازی طور پر مکمل کیا جائے تاکہ یہاں سیاحوں کو ایک بہترین ماحول مل سکے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جھیل کے پانی کو آلودگی سے بچانے حیدرآباد واٹر بورڈ کو سخت ہدایت جاری کی گئی۔ بغیر ٹریٹ کیا ہوا آلودہ یا سیوریج کا ایک خطرہ پانی بھی میرالم تالاب میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ جھیل کے پاس موجود سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس کی مکمل صلاحیت کو استعمال میں لانے اور پمپنگ سسٹم کو فعال بنانے فوری ایکشن پلان مرتب کیا جائے۔ برسات کے پانی کے نالوں اور سیوریج نالوں کو مکمل طور پر ایک دوسرے سے الگ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جھیل کو سیاحتی مرکز بنانے، اس کے پانی کی صفائی کی مہم پل کی تکمیل سے پہلے مکمل کر لی جائے۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔